everyone! Welcome back here on my channel. Maglaag day ta ilalom sa Marcelo Fernan Bridge. So muna siya ang chill spot with a view. Libre ra ang hangin, libre ra ang vibes. Whether you're here for barco spotting, videoke sessions, or just some peace by the sea, this place is under the bridge near Lapu-Lapu. And kana nga bridge, it's going to Mandaue. It hits different. It brings your own food. Also, kung malaag mo diri, follow the Queen as you go rule. And mag-enjoy lang mo sa mga view. Enjoy the laid-back local scene. Diri ni siya sa ilalom sa bridge. Di-otro na din nila kay before nang ani diri wala pa ng mga view na na airplane sa setback. And then na siya kanang nakabutang na I love Pusok. So kanina siya nga place guys, dool ra kayo ni siya sa Pusok, Lapu-Lapu City. Ayan, gated na ni siya guys. So kung ganahan mo mag-chill lang, you can bring your family, your barkada, Birdie man ang kuhaan ka. friends. Mag-walking mo dire, you can also walk, jog, uban pang mga activities na pwede ninyo himuon with your barkadas. And napod siya mga nearby na pwede mo makapalit og foods, street foods like I love Pusok. fishball, kikiam, tempura, Bird man siya, basta maglakaw-lakaw. and also barbecue. And napod siya doon na mga resto bars. And if you want to do video sessions with your friends and family, napod siya doon ra kayo. Then pwede mo magdala og baon, pwede sad mo na mo palit lang nearby. And you can enjoy the laid-back view sa ilang scene. Pwede mo mag-picture taking po. So that's all guys for today. Thank you for watching. Bye!